This is bambooshot. This is chicken. This is oyik. Actually, yeah, it's Egypt. It's absolutely tasty. Pork adin, chicken. This is This is jungle meat. and it's extremely delicious. Meat must be Wow. adin. Apa am to dua i? Oyik. Be o adina be. Taku adin. Ano yung dasin dokter din ho damo ikiam ya ba. Ono am to mo. Be no ungai. Mungkin ho ke ikiam nga. Oyik kana kare. Mai kana ka साथ क्या कर रहा है? Taku. Takun tak simar sama. ओके जी मुस्लिम भैया क्या कर रहा है? Ngau nama ngau pirik kau ngom dah kau ngau nama. Bogai obrol. Kena kena. खाना खा रहा है Pastor lima boleh. Tidak ada. Awu ek bah surga. ये है किचन Ganda ko pa deka. wow nga